कलमचौरा से एक बड़ी सफलता की खबर। नशा मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से आज कलमचौरा पुलिस स्टेशन द्वारा एक व्यापक मारिजुआना विरोधी अभियान चलाया गया। ये ऑपरेशन आज सुबह कलमचौरा थाने के कार्यवाहक अधिकारी इंस्पेक्टर अरूप देववर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया। ऑपरेशन का पहला चरण माणिक्य नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत चैलता ताली क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जहां वन भूमि के अंदर गुप्त रूप से बनाए गए कई भांग के बागानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। बाद में ऑपरेशन का दूसरा चरण दक्षिण कलमचौरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत पगला टीला क्षेत्र में चलाया गया। 2 इलाकों में 1,90,000 से ज्यादा गांजे के पेड़ काटकर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कलमचौरा थाना प्रभारी अरूप देववर्मा और एसआई बिस्वजीत देववर्मा ने किया। इस ऑपरेशन में वन रक्षक, सीआरपीएफ बल के जवानों के साथ टीएसआर बटालियन के पुरुष और महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नशा उन्मूलन अभियान में इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। সেই খবর মোতাবেক আমরা প্রথমে মানিক্যনগরের চালতা টলিতে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা ওই গাঁজা আমরা ডিস্ট্রয় করি, গাঁজা কাটিং। সঙ্গে ছিল আমাদের থানারই এসআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং আমাদের স্টাফ আছেন, এবং সঙ্গে আছেন আমাদের টিএসআর বাহিনী। টিএসআর আছেন 5th ব্যাটালিয়ন, তারপর আছে 14 ব্যাটালিয়ন, ওমেন 15 ব্যাটালিয়ন, সাথে আছেন সেন্ট্রাল ফোর্স সিআরপিএফ 140 ব্যাটালিয়ন। সবাইকে নিয়ে আমরা আসি প্রথমে মানিক্যনগরে, সেটা আমরা এবং সাথে আছে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বক্সনগর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। এই নিয়ে আমরা টিম নিয়ে আমরা এখানে আমরা কাটিং করি। এখানে কাটিং করার পরে নেক্সটে আমরা আসি, এখানে বর্তমানে আমরা এখানে আছি সাউথ কলমছড়া আছি পাগলা টিলাতে। সেখানেও আমরা সেই মোতাবেক আমরা প্লট আমরা আছে, গাছ আমরা ডিস্ট্রয় করি আমরা এবং কাটিং করি। কত হাজার গাঁজা গাছ? এটা অ্যারাউন্ড হবে 1,90,000, 15টা প্লট মিলে। অভিযান চালু তো এই অভিযান কি আমাদের ভবিষ্যতে অভিযান জারি থাকবে।